إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa khairun maqaman wa sanunaliyyan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibaran wa sabiyyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum walam yafalu sayan faria amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin ya masalah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua larang-larangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, dengan ketakwaan akan membawa kita ke pintu nikmat-nikmatnya Allah, dan dengan ketakwaan hati kita akan menjadi tenang, tentram, dan hidup kita pun akan menjadi bahagia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kebaikan kehidupan di dunia ini sangat tergantung dengan orang-orang soleh. Di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah Wal-Usul Hikamiyah ada seorang ulama besar yang membagikan orang-orang soleh menjadi 4 kategori. Yang pertama, abidun mustaqimun zahidun mutajaridun dzu ma'rifatin billahi ta'ala kamilatan wa basiratin fid dini nabiyatan. Artinya, seorang ahli ibadah yang lurus, hidup dengan penuh zuhud. Mereka bermakrifat dan memiliki kesadaran yang tajam dalam keberagamaan. Kategori orang soleh yang pertama adalah seorang ahli ibadah yang istiqamah. Mereka mengutamakan zuhud, yang berarti mereka menahan diri untuk tidak memburu kenikmatan duniawi. Mereka mencurahkan seluruh hidupnya dengan sepenuhnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti mereka habiskan waktunya untuk beribadah, baik secara vertikal langsung kepada Allah maupun secara horizontal sesama manusia. Selain itu juga mereka bermakrifat, yakni mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara dekat dengan mata batin. Pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuan mereka tentang alam semesta sangatlah mendalam sebagai anugerah khusus yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka juga memiliki kesadaran yang tajam dalam kaitan dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang sebagaimana yang diatur di dalam syariat agama. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, alimun bisari, rasihul qadami bil ilmi bil kitab wa sunnah, ya'malu bil ilmihi wa ya'limun nasa wa yansahuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, la ilaha illa bid-din wa la yahza billahi lamadalain. Artinya, seorang ulama yang berpengetahuan mendalam dan luas tentang agama, memegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan ilmunya, mengajari dan memberikan nasihat kepada manusia, berma'ruf munkar dan nahi munkar, dan tidak terpengaruh oleh kecaman dari siapapun dalam membela apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan. Kategori orang soleh yang kedua adalah seorang ulama yang alama, yakni seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka istiqamah dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka memiliki keberanian yang tinggi dalam membela kebenaran. Mereka konsisten antara kata dan perbuatan. Mereka tidak takut kepada suatu apapun, termasuk kepada para penguasa yang dapat menjebloskannya ke dalam tahanan ataupun penjara, dan mereka tidak terpengaruh oleh orang-orang kaya yang dapat memberinya fasilitas apa saja. Ia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, sultanun adilun muslimun husnul sirah salihul sarirah wa mustaqimus siyasah. Artinya, seorang pemimpin yang adil, jujur, berperilaku baik, berjiwa bersih, dan berpolitik lurus. Kategori orang soleh yang ketiga adalah seorang penguasa, seorang pemimpin yang adil, jujur baik dalam kata maupun tindakan. Mereka memiliki jiwa yang bersih, seperti ikhlas, rendah hati dan sederhana. Mereka juga memiliki cara berpolitik
yang menjunjung tinggi akhlak mulia. Mereka tidak mengabdi kepada kekuasaan itu sendiri, melainkan lebih pada tegaknya moral demi perdamaian dan kesejahteraan bersama, sebagaimana diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, ghanim salihun, lahu ma'alun thayyibun wasun, yunfiqu fi wujudil khairat, wa yu'ti minhu adabal masakin, wa yusiddu minhu hajjatal muhtajin, lam yumsikul mal, wa lam yajmal ila lidzalika walima bimana wa khairat wal muharramat. Artinya, seorang hartawan yang soleh memiliki harta yang bersih dan berlimpah, dibelanjakan untuk amal-amal kebaikan, menyantuni kaum lemah dan orang-orang miskin, serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Ia tidak menyimpan dan mengumpulkan hartanya itu kecuali untuk maksud-maksud tersebut, serta kebajikan-kebajikan dan santunan-santunan yang sesuai dengan itu. Kategori orang soleh yang keempat adalah seorang hartawan yang soleh. Mereka mendapatkan kekayaan yang besar dengan cara yang bersih. Hartanya yang banyak tidak ditumpuk terus-menerus, tidak disimpan terus-menerus untuk dipamerkan kepada publik, akan tetapi sebagai persediaan dan kesiapan untuk menyantuni kaum lemah dan orang-orang miskin, serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Jika kemudian hartanya menipis atau bahkan habis, misalnya karena digunakan untuk di jalan Allah, bukan untuk menuruti hawa nafsu, harta seperti inilah yang sejatinya berada di tangan mereka sehingga alam akhirat, karena telah dikonversi menjadi harta spiritual berupa amal-amal kebaikan untuk bekal hidup abadi di sana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah 4 kategori orang-orang saleh, yang dimana di dalam kehidupan bermasyarakat harus ada 4 kategori orang saleh ini. Jika tidak ada salah satu di antara mereka, maka kehidupan dalam bermasyarakat itu memiliki ketimpangan. Harus ada di dalam kehidupan bermasyarakat orang yang soleh, yang selalu dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, berdoa untuk kebaikan dan keselamatan bersama. Dan juga harus ada seorang ulama yang harus bisa membimbing dan mengajari umat ke jalan yang benar. Dan harus ada pemimpin yang adil, perilakunya baik, jiwanya bersih. Dan juga harus ada orang-orang kaya yang selalu menjaga hartanya untuk orang-orang yang sedang dalam kesulitan ataupun orang-orang yang sedang dalam kebutuhan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini merupakan salah satu dari 4 kategori orang-orang saleh tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita semua. Hidup kita selalu dibina, dibimbing menuju ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatin samil alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah la yasini wa syukru lahu ala taufiqam binani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amar wa antahu amanah. Wa'alamu anna Allah amanakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin
اللهم إلى خلق وراسلنا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة والتابعين وتابعين من بإحسان إلى يوم الدين وارضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلمات إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والجلال والسلطنة والمحن ظهر من أبدا عن بلادنا Indonesia خاصة وسائر البلدان المسلمين أجمع يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus rapat untuk kesempurnaan salat kita. Salat jamaah rahimakumullah. Imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وعليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.